Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera and a very good afternoon to Madam Almari. Okay, Hi everybody. tuan-tuan dan puan-puan, pengetua barisan pentadbir dan guru-guru sekolah genosis dan mungkin ada yang bukan genosis juga. Kita sekarang pada siri 3 webinar genosis. Pengajaran atas talian iaitu peluang pengembangan atribut guru. Okay, semoga majlis ilmu kita hari ini mendapat limpahan keberkatannya. InsyaAllah kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini webinar kita akan buat dalam dua bahasa, dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu, alhamdulillah. Dan kita fokus pada pengembangan atribut guru, peluang mengembangkan atribut guru dalam pengajaran secara dalam talian, ya. Okey, atribut guru ni kita sudah didedahkan. Okey, so jadi kita sekarang nak membangunkan lagi atribut guru. Kita ambil peluang masa PKP ni. Sebaik-baiknya gurulah menjadi role model ataupun suri teladan dari segi pengembangan atribut ni kepada diri kita sendiri dan seterusnya kepada murid-murid kita terutamanya. Dan bersama kita ialah Madam Almari, the founder and managing director of Right Education, and juga Puan Sawitri, the consultant daripada Right Education, yang juga menjadi moderator kita pada webinar hari ini. Dan kita ada dua orang JU Genosis daripada Selangor, daripada SMK Sekolah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Encik Muhammad Nur Fahmi bin Muhammad Jilani, yang mendapat sokongan padu daripada pengetuanya Puan Johana, yes. Dan juga seorang lagi genosis daripada Seremban Negeri Sembilan, Puan N. Suraya binti Syahrin. Guru berpengalaman, ya. Encik Muhammad Nur Fahmi pernah mengajar di MRSM Taiping dan sekarang di sekolah bersama dengan Puan Johana, dan Puan N. Suraya juga banyak pengalaman mengajar dah 20 tahun dan merupakan JU CEFR kebangsaan untuk tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 5. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Diharapkan webinar kita hari ini kita dapat berkongsi pengalaman daripada dua JU ni dengan moderatornya Puan Sawitri dan juga the founder Almari, Madam Almari. So mudah-mudahan dapat kita bangunkan sama-sama membangunkan atribut guru dengan webinar ini insya-Allah. Dan seterusnya saya serahkan webinar ini kepada Puan Sawitri sebagai moderator. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Selamat petang semua. Hi Almari. So Hi. yeah, so I'm so happy to see everybody here again. Saya minta izin untuk menggunakan dua bahasa lah hari ini, menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris kerana kita ada Puan Almari yang ikut serta hari ini dalam perbincangan kita. So I'll be doing this both in English as well as in bahasa. So let's start. I'm going to share with you my screen now. So tadi kan kita ada jawab satu soalan kan dekat menti.com. Okay, jom kita tengok result dia. So let's see which attribute do we want to develop the most this year. Attribute mana yang kita nak kembangkan hari ini. Okay, boleh nampak tak screen saya sekarang? Yes. Boleh. Okay, so result kita, attribute yang paling ingin saya kembangkan tahun ini adalah we actually have 3 attributes that people feel they want to develop the most. So ada 3 attribute lah yang rasanya kita semua merasa penting untuk dikembangkan tahun ni, itu pemikir, communicator dan innovator. Okay, dan saya rasa ini tidak sesuatu, it's not something that is surprising bukan sesuatu yang mengejutkan, sebab
masa kita buat bengkel MLT di Everly pada bulan Februari hari itu, pemikir, communicator dan innovator saya masih ingat adalah 3 communicator yang paling top, yang cikgu-cikgu rasa paling mereka ingin kembangkan. These are the 3 attributes also that I think are most relevant in this time when we have to deal with so many changes. There's so many uncertainties, right? So these are the 3 attributes that I believe people use most often. And Elle-Marie, feel free to jump in and give your comments as I present. But this is very interesting, and saya akan I'm not going to close this poll. Jadi cikgu-cikgu masih boleh teruskan untuk menjawab soalan ni. Right now kita hanya ada 8 orang. We only have 8 people who answered this question. Jadi saya nak tengoklah mungkin sampai hari Isnin nanti kalau cikgu-cikgu lain pun jawab sama, nanti saya akan kongsi result dia. I will share the results later. Yeah. So today kita akan berfokus kepada pengembangan attribute guru. Specifically ketika guru melaksanakan PDPC atas talian. Okay, jadi ini sebenarnya adalah sambungan lah daripada siri webinar kita yang kedua, di mana kita juga berfokus kepada pengajaran jarak jauh, walaupun it's not specifically atas talian tapi pengajaran jarak jauh. Dan kali ini kita pengajaran jarak jauh specifically di atas talian, specifically fokus kita kepada bagaimana guru boleh menggunakan peluang ini untuk mengembangkan attribute. Okay. Norma kita sama seperti setiap minggu lah, cuma minggu ni saya tambahkan sikit attribute dia. So kita tutup mikrofon. Okay, kita banyak bertanya. Norma, saya ingin menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan chat box untuk menulis pertanyaan. Okay, dan ini adalah satu contoh penggunaan attribute penyiasat. Seorang penyiasat itu dia punya curiosity. When you are an investigator, you have high level of curiosity. And what happens in that curiosity, when you have that curiosity, is naturally you would ask a lot of questions, right? And that's also something that we encourage our kids to do. Jadi hari ini saya menggalakkan puan-puan, tuan-tuan untuk banyak bertanya. Kita amalkan saling menghormati, nilai menghormati, okay, attribute berakhlak. Dan juga ni, kali ni saya tambahkan lagi satu nilai norma kita. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan kali ini untuk membuat refleksi diri. As our JUs share today, ketika mereka berkongsi, saya ingin mengajak cikgu-cikgu untuk membuat refleksi diri sendiri. Adakah pengalaman yang cikgu alami itu sama dengan pengalaman JU-JU kita? Dan adakah pengalaman cikgu berbeza? Kalau berbeza, apa yang berbeza? Bila kita buat refleksi, sesuatu yang kita pelajari itu akan dapat kita pelajari dengan lebih efektif. Dan ini ada kaitannya dia dengan banyak attribute bila kita buat refleksi sebagai seorang guru. Tetapi hari ini saya nak highlight kepentingan membuat refleksi sebagai seorang pemimpin. As a leader, as a good leader, you are constantly reflecting on your practice. What have I done well? Apa yang saya dah lakukan dengan baik? Apa yang saya boleh tambah baik lagi? Adakah saya sekarang di dalam landasan yang betul untuk menuju ke sasaran saya? So you do these reflections, okay, as somebody yang ada attribute pemimpin lah. Jadi ini 4 norma kita hari ini. Okay, dan agenda kita simple hari ini. Kita mulakan dengan, saya akan berikan secara umum gambaran keseluruhan apa itu attribute guru genosis. Sebab mungkin ada di antara kita hari ini yang menonton ni bukan guru dari sekolah genosis atau mungkin guru baru yang baru mengajar tingkatan 1 atau tingkatan 2 tahun ni. Jadi saya akan berikan dulu gambaran keseluruhan apa itu attribute guru genosis. Kemudian kita ada juga pelajar kita, dan inilah nilai-nilai yang sangat mendukung kerjaya kita sebagai seorang guru dan juga mendukung keberhasilan program genosis. Jadi kita tahu program genosis ini tujuan utama kita adalah untuk memberikan persediaan
kepada pelajar-pelajar kita untuk menghadapi cabaran-cabaran di abad 21. It's about preparing our kids to meet the challenges of the 21st century. And these attributes are attributes that can help you get your kids there, right? Dan ada 9 attribute dan kami memang menggalakkan guru-guru Genosis bukan hanya untuk menekankan attribute ni di dalam pelajaran, tetapi juga mengamalkan dan memodelkan attribute-attribute ini. So ini saya petik daripada buku panduan guru Genosis. Guru Genosis adalah pelajar sepanjang hayat. I really like this phrase kerana dia sangat emphasize, highlight kepentingan untuk terus belajar. Kita sebagai guru, kita terus belajar benda-benda yang baru, yang berkemahiran tinggi dan committed dalam membina amalan pedagogi mereka yang menyokong kepada pencapaian misi dan visi Genosis untuk pendidikan. Jadi kalau kita melihat keberhasilan Genosis itu adalah sebagai tujuan destinasi kita, attribute guru ni adalah seperti kenderaan lah yang membawa kita ke sana. 9 attribute ini. Dan attribute ini sebab dia sangat penting di dalam menentukan keberhasilan program Genosis. Jadi bila kita menentukan sama ada program Genosis di sesebuah sekolah itu sudah berjaya atau belum, itu kita menggunakan penanda aras dan petunjuk Genosis bagi guru, dan memang attribute guru ini adalah salah satu daripada penanda aras kita, iaitu penanda aras yang ketiga. So kalau ada orang bertanya lah, if somebody asks you, what is a Genosis teacher? Apa itu seorang guru Genosis? Jawapan dia mudah. Seorang guru Genosis adalah seorang pakar pengajaran untuk pembelajaran, seorang pakar penilaian untuk pembelajaran, dan seorang yang menunjukkan 9 attribute guru. Itu pendapat peribadi saya lah. So itu secara ringkasnya attribute guru. That's the general overview. What are the attributes and how it relates to the Genosis program. So sekarang kita akan dengar daripada Puan Elmarie. We will hear from Miss Elmarie, her thoughts and about the Genosis teacher attributes. Jadi saya akan stop sharing screen dulu, jadi kita boleh tengok Puan Elmarie lah ketika beliau memberikan pendapat. So Elmarie, go ahead. Thank you and apologies that I haven't yet learned enough Malay to present in Bahasa, but please jump in, any of you, to if you have a question and feel free to write in Malay as well. I mean, Bahasa people will support, and we've got wonderful people here to jump into the conversation as well. I think it's a really, really important element of our Genosis program. We can have a lot of learning, but nowadays it is about the attributes, even more than the skills we have, that matters in the world. And everybody that you talk to, that I've been talking to recently, a lot of large organizations and thinkers from across the world are all echoing the same message. It is about your values, it is about your attributes that will empower your skills and that will ultimately lead to your life success. And if we as a Genosis community do not internalize these core elements of our program, it will remain something that doesn't keep with the child or stay with the child when they leave our system. And we have to think about the attributes in 3 different layers. We talk a lot about the student attributes, and we talk somewhat about the teacher attributes. But are we talking about the school attributes? So in Genosis, we have to ask ourselves this question: can these attributes really live
when the school doesn't enable, encourage, develop, and promote these attributes? Can a student in a classroom grow these attributes if it's not modeled by the teacher? So we all say this is what students must do. But, you know, children learn more from what they see in our own behavior, what they experience in the environment around them, than what we tell them they must be able to do. So I think for us as a Genosis community, we have to ask ourselves, when we think of the 9 attributes, this question: are we as a school promoting collaboration? If we take collaborator, do students see teachers collaborating with each other? Do schools collaborate with other schools? Do we as a community collaborate with charity organizations? Do we show that we live this value? So like what Gandhi said very famously, be the change you want to see in the world. So we as a school community cannot say to the children, be collaborators, when we all work in silos. So that is our very first question. As a teacher, you have to ask yourself, how am I modeling collaboration? Yeah. Do I, on 2 levels, one level, promote opportunities or create opportunities for my students to collaborate? Do I collaborate with teachers? Am I part of learning networks? Am I collaborating, and is our school collaborating as a community? So for each of those 9 attributes, that is a conversation that I believe is essential. And once we have internalized what these attributes are, it will be very easy for us to then recognize the opportunities. Because sometimes we do these things, but we don't know that we are actually doing them. So, but if you want to promote something like thinking skills or these attributes, you have to make them, you must focus specific attention on these attributes. What I mean by that is you must know what those 9 attributes are. You must know the definition of those attributes. It must be visible around your school. It must be reflected in your planning. You must talk about it and make students realize, oh, I am actually developing my communication skills. Oh, I'm actually being a leader in this situation. So it becomes part of our daily vocabulary. And I think what our JUs who are here today and the teachers who are on the call, it will be very interesting for us to see how you find those opportunities to promote these attributes. And a question has been asked, how can we promote this when we do online teaching? But there are so many opportunities for us to promote these 9 attributes. In terms of innovation, am I an innovator? Am I looking for new ways to solve the problems of how to, what apps to use, how to maybe find different ways to do my online teaching? Are we creating opportunities for our students to collaborate? Because there are apps out there that enable them to collaborate. Or we can say, go to your family and find a solution together. Promote your collaboration skills. So the fact that we were, and who knows what happens in the future, might again go into social isolation, doesn't mean that we have to be isolated from each other in terms of our ability to collaborate. So this is what I would like for us to really consider when we think about Genosis. This is why we started and why the Agency Inovasi Malaysia and Genovasi Foundation really visualized what Genosis is about. It's not about use this form or use this planning guide. Those were just aids to help you develop these attributes. And then after the attributes, as I said, come the skills and understanding of the world trends,
understanding the themes, the United Nations Sustainability Goals, but every single employer that I talk to, do not ask, is this person, what degree do they have? What score did they have for UPSR? How much did they ask? Can this person work in a team? Can this person collaborate? Is this person honest? Does this person model fairness and those ethical values? Is this person an innovator and a problem solver and a thinker? And this is what Genosis is about. And we have to find the opportunities in every opportunity that we have to see how we can grow this in our students. So that's just my view on the attributes. I'm so glad that you talked about your experience speaking to employers these days, and how the focus is a lot more on your characteristics. And that has actually been going on for a while. I remember about 6 years ago when I was still working with Teach for Malaysia, and I used to interview potential fellows to enter the program, and we focused a lot more on character strengths, right? Rather than your academics are important, but what employers are really looking for these days are the character strengths. Then, when we talk about character strengths, we also have to make sure that our students have the vocabulary. They are able to talk about it. Jadi kalau murid-murid kita, dia memang menunjukkan ciri-ciri komunikator, ciri-ciri seorang kolaborator, tetapi bila ditanya, dia tak boleh nak menjelaskan. Dia tak boleh bila tanya, apa kekuatan anda? What are your strengths? They are not able to talk about it. Then they are already at a disadvantage, right? Because kids in private schools, in international schools, they are trained to talk about their strengths. Yeah. So if I can just do a quick recap, kalau saya boleh buat satu rangkuman lah apa yang disampaikan Puan Elmarie tadi itu. Saya rasa poin yang paling penting bagi saya adalah bila kita memberikan penekanan terhadap atribut ini, kita tidak boleh melakukannya sendirian. Jadi tak boleh hanya kata kita fokus kepada atribut murid sahaja, atribut pelajar sahaja, tanpa mengambil kira atribut guru dan atribut sekolah. Jadi harus ada kesinambungan di antara ketiga-tiga elemen inilah. Sekolah harus menunjukkan juga atribut sekolah Genosis, mewujudkan struktur dan sistem yang menggalakkan perkembangan atribut-atribut ini. Guru sendiri memodelkan atribut-atribut ini. Guru sendiri menggunakan atribut ini di dalam PDPC, di dalam classroom, dan akhirnya semua ni, kita bolehlah gunakannya untuk membantu pelajar-pelajar kita pula untuk mengembangkan atribut mereka. Jadi tak cukup untuk kita hanya meminta pelajar kita kata, okey, kamu harus menjadi seorang pemimpin, kamu harus menjadi seorang berani, tanpa kita sendiri menunjukkan atribut-atribut tersebut, kan? So hari ini dua JU kita, Puan Ann Suraya dan Encik Muhammad Nur Fahmi, adalah dua guru yang menunjukkan atribut berani, dengan beranilah menyahut cabaran kami ketika kita mencabar JU-JU kita siapa yang nak ikut menjadi panel kita hari ini. Jadi saya share screen sebentar, so kita boleh kenali lebih lanjut kita punya panel hari ini. Alright. So our first JU is Puan Ann Suraya. Beliau mengajar bahasa Inggeris. Sekarang berkhidmat di SMK Warisan Puteri di Seremban. Dan kita juga ada Encik Muhammad Nur Fahmi bin Muhammad Jilani. Beliau seorang guru sains yang juga mengajar biologi dan kini mengajar di SMK SAAS. Baik. So
Cikgu Ann dan Cik Fahmi. So kita punya perbualan hari ni tentang pengajaran atas talian, online teaching. Mungkin cikgu boleh share lah dengan kita semua pengalaman cikgu so far mengajar di atas talian, apa yang cikgu lakukan? Okay, terima kasih Sawitri. Boleh dengar ke? Boleh? Boleh ya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hi Elmarie, welcome back to Hi. Okay, saya Cikgu Ann dari SMK Warisan Puteri Seremban. So untuk hari ni saya akan berkongsi anekdot lah. Ya, cerita-cerita. So santai-santai sajalah sharing. Santai-santai, hari ni. Nervous. Saya guru bahasa Inggeris dan sebelum ni kita semua belajar face to face lah kan semenjak 1994. Okay, as for teaching online, I'm still a novice, sangat-sangat baru. Kalau genosis ni kita panggil nascent percambahan, right? Percambahan. Okay, so in fact bila mudahnya PKP barulah saya betul-betul mula untuk explore, untuk belajar macam mana nak buat online teaching. Okay, so masa awal-awal PKP dulu memang saya ikut apa-apa webinar yang ada di YouTube supaya saya lah, ya, sebab time kan. So masa tu memang penyiasat tu memang ada lah, memang full start. Masa tu barulah kalau nak belajar, I tried to learn GC, I tried to learn Kahoot, Zis, Padlet, Hyperdoc, semua-semua tu lah. Okay, barulah tahu macam-macam cerita nak sampaikan PDPC online yang menarik. Okay, so apa yang sorry cikgu, saya just curious je lah, apa yang memotivasi cikgu waktu itu untuk mencari pelbagai aplikasi ini selain daripada the fact that memang student dekat rumah, tapi ada tak motivasi lain? Satu untuk diri sendiri lah kan. I mean I wanted to learn, right? But at the same time I was scared because I did, you know, when you had to do online teaching and you don't know anything about it, so the first thing you need to do is to find out everything you can, you know. So masa tu memang saya memang pergilah YouTube, apa-apa seminar ke webinar ke, memang saya cuba belajar lah dekat situ lah. Okay, sebabnya sekolah saya memang ada waktu terancang untuk cuti online ni dari bulan 3. Okay, so selepas cuti sekolah saya dah keluarkan jadual waktu untuk PDPC online. So kami bersama anak murid 2 kali minggu untuk 1.5 jam setiap sesi. So at that time, all the teachers, you know, according to your timetable, we will be with the students either using WhatsApp or Telegram or even Google Classroom. Okay, so semua orang terpaksa belajar. Like instantly we had to learn, you know. So saya pun memang cuba belajar untuk menggunakan Google Classroom lah. Memang yang disarankan oleh KPM kan. Okay. Mula-mula memang takut juga nak guna sebab saya ni kan cikgu veteran, otak dah belajar benda baru. Okay, tapi saya terpaksa beranikan dirilah. Ya, but then in the beginning tu memang ada banyak masalah sebab murid-murid saya pun tak dapat akses GC. I mean, everybody was new to GC at that time. Okay, ramai yang dah lupa username, they forgot their password, they could not access any of the assignments that we gave. Okay, tapi walau bagaimanapun saya tetap melakukan assignment saya dalam GC sebagai bukti. Okay, dan sebagai tempat saya simpan bahan-bahan mengajar saya. Okay, so to solve the issues my students had yang dapat ikut PDPC online, saya gunakan attribute genosis saya lah. So jadi penyiasat sekejap. So we actually find out why they're having problems doing your work. Kan, cuba dapatkan maklum. Saya tanya masalah. Saya cuba cari cara yang paling sesuai lah untuk mereka belajar. We had to find a platform where they are comfortable using and they know how to use it. Okay? It was difficult for them. Okay, so akhir sekali in the end we decided to use mainly WhatsApp untuk menyampaikan PDPC saya sebab itu yang paling senang lah untuk murid-murid saya. So whatever materials I created GC, I will send a link through WhatsApp so that they were able to do my work. Okay, salah satu aktiviti
yang saya nak kongsikan, yang saya rasa menarik, boleh menarik minat anak murid saya ialah bila saya suruh mereka sediakan video. I ask them to create videos. Okay, Oh, because wow. this is for English, right? This is for oral untuk lisan betul. So after I taught them phrases, what phrases to use, okay, and after that for the assessment, saya minta mereka record satu demonstrasi. Okay, I ask them to record a demonstration. So for example, how to cook spaghetti, how macam mana nak repair tayar basikal macam mana. Some of them even showed me how to put on makeup. It's very interesting because these kids, they're very, very creative, right? Yeah. And they enjoyed it. Okay, so saya minta rakaman video sebab supaya mereka berani bertutur dalam bahasa Inggeris. I wanted them to speak in English, but I didn't want any pressure on them. Yeah. So they took a video, then there's not so much pressure on them. Okay, and they sent the video to us. It's like they wouldn't feel so shy. Okay, tapi saya ingatkan pada mereka, kalau mereka guna laptop ke, guna speaker, mereka mesti acknowledge dari mana mereka dapat maklumat lagu tu. Okay, so we cannot plagiarize or curi bahan orang lain. And here we are trying to teach them how to be virtuous, right? Berakhlak. Berakhlak. Yes. Okay. So macam saya pun, saya ada collaborate dengan guru-guru dari sekolah lain untuk buat bahan atau share bahan. Jadi bila saya guna bahan yang guru lain buat, saya akan pastikan saya akan cite bahan cikgu tu. Okay, kita tak boleh senang-senang je guna bahan orang lain tanpa memberi acknowledge pada guru tu kan. So untuk belajar murid-murid kita berakhlak, kita sendiri pun kena tunjukkan akhlak yang baik dahulu. Okay, barulah kita boleh menjadi pemimpin yang baik. Okay, apa lagi? Okay, masa awal-awal PKP dulu, saya memang excited berikan mereka aktiviti PDPC. Untuk saya menarik lah, tapi untuk mereka tak tahulah kan. Okay, tapi kita tak dapat buat. Okay, mula-mula saya juga. I was really frustrated because it wasn't easy to create all these materials, you know, all these online materials, all this Google form and so on. We had to learn, you know, it was very frustrating because they were not able to do it. But when I investigated why they were not able to do my work, I found out that they had a lot of problems. Okay, contohnya, they didn't have a smartphone. Okay, they did not have good internet connection. They had data, but the connection was not good. And many did not have computers because being in Seremban, my school is kind of like in the outskirts, Anda. So then many of my students don't have computers atau and some they had to fight for the smartphone with their other siblings because the other siblings were also doing classes online. And some borrow their parents' phones, you know, had to wait for the parents to come back from work. So memang banyak lah problem. Okay, I tried to do Google Meet jugalah, kononnya kan. Walaupun nervous, I tried to do Google Meet, but it's something out of my comfort zone. But unfortunately, I couldn't do it because like only 5 or 6 of my students were able to commit. Okay, yang semua tak dapat join. Some of them were in the kampung, internet connection were very jumpy. So in the end, I had no choice. I had to use WhatsApp. Okay, so rasa sebagai guru, kita kena peka dengan keadaan murid-murid kita. Kita sangat setuju. Diri, right? Yeah, absolutely agree. Yeah, so kita tak boleh berkeras, kita tak boleh paksa untuk join our online classes. Yeah, because we don't know what their problems are. Okay, but at the same time, we have to motivate them. Kenalah tunjuklah sikit, kena guna bahasa yang lembut, you know. Kena manja-manjalah sikit dengan diorang, okay? Because I'm sure at that time, during the PKP, ramai murid kita rasa neglected. They felt neglected. So, as a teacher, we have to be a good communicator. Yeah, communicator yang berkesan. Saya ada message murid-murid personally, saya message parents mereka personally, bagi tahu apa yang sedang berlaku, pas kerja pada mak bapak supaya mak bapak dapat pas kerja anak mereka. Okay, so even with the parents we have to communicate dengan baik. Okay, sebab kita tahu mak ayah pun ramai yang stress kan.
hilang punca pendapatan. Okay? Yep. So kita perlu ada sikap belas kasihan. I'm mentioning all these genosis attributes. I don't realize that. So as long as at the end of the day murid-murid kita dapat buat sikit pun jangan. Dan kalau sorry, go ahead Puan Ann. No, continue. Oh, tak, cuma saya tertarik tadi tu bila Puan Ann kata harus mengamalkan sikap berbelas kasihan jugalah kepada student kita. Sebab saya terfikir ketika kita membuat sesuatu keputusan sebagai seorang guru, sebenarnya kita menggunakan beberapa attribute at the same time. Yes. Tak mungkin kita hanya berbelas kasihan tetapi tanpa kita menggunakan atribut pemikir, iaitu memikirkan, okey, kalau murid kita mengalami kekangan-kekangan ini, dia tak ada device, dia tak ada akses internet, memang kita berempati dengan keadaan dia, kita berbelas kasihan. Tapi at the same time kita juga harus memikirkan strategi-strategi lain agar anak ini tidak ketinggalan. So saya rasa tadi Puan Ann banyak memberikan contoh-contoh di mana Puan Ann sebenarnya di dalam mengambil sesuatu keputusan tu menggunakan beberapa attribute at the same time. Yeah. Yeah. So macam my next project, saya nak minta murid-murid saya collaborate. Just now Elmarie said something about asking the students to collaborate, right? So what I'm trying to get them to do is saya nak mereka rakam video juga macam TikTok tu, tapi untuk role play. They have to create a script, lepas tu mereka rakam role play itu secara individu, lepas tu mereka kena edit video itu dan sambung sehingga menjadi satu scene yang lengkap. Ya, lepas tu tapi part ni saya tak payah risau sebab mesti ada seorang dua murid yang pandai bab-bab video ni. Okay, that one. But what I'm concerned about is the language that they are going to use. Okay, untuk selain daripada online ni, kelas saya pun ada menyediakan modul yang dihantar kepada murid-murid. Selepas ini, we will be using these modules as well as the online PDPC lah. Okay, so to wrap up, I think itu je saya nak share. Selain dari tugasan video, saya juga beri quiz, saya juga guna YouTube, saya beri listening activity, poster, Kahoot, Google Form dan sebagainya lah untuk menarik minat murid-murid semasa PDPC online. So itu ajalah sharing saya. Maaflah kalau sharing saya ni tak sehebat mana saya rasa. Kira-kira guna aplikasi online yang lebih canggih especially. Great job. No, you've done a great job explaining. I'm sure lots of teachers will be very keen to learn from you and ask you some questions. So I want to invite everybody out there, just please reach out, and we learn best from our colleagues, from the practice that you experience and the lessons that you have learned in the process, so much better than listening to us talk about it. So thank you so much, and I'm sure your students had a wonderful time working with you, and love to hear what Mr. Fahmi has. So you can introduce him now, Savitri. Yeah. So sekarang kita dengar pula dari cikgu sains kita, Cikgu Nur Fahmi, mungkin boleh ceritakan pengalaman cikgu setakat inilah mengajar atas talian ni so far, macam mana, apa yang cikgu lakukan, apa yang cikgu boleh kongsi dengan kami hari ini. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang. Saya Fahmi dari SMK SAAS. Thank you for having me. Now, before saya masuk, before saya berkongsi tentang my online teaching, and before we start the webinar tadi, I was going through ini ada flashcard, the 7 habits of highly effective people. I was going through the flashcard. Saya tertarik dengan satu flashcard ni, become a transition person. Become a transition person. So dia cakap dalam ni, a transition person breaks unhealthy, abusive or ineffective behavior and passes on habits that strengthen and build others. So dia orang transition person ni dia akan pass habit yang akan memperkuatkan dan build orang lain lah. So kita as teachers, kita should be the transition person kepada murid-murid kita. From here, it brings down to
one of the most important for me lah, one of the most important attribute dalam attribute geologianosis ni adalah communicator. Either kita nak jadi penyiasat, berakhlak, innovator, pemikir, communication is very important, especially bila kita berurusan ataupun kita dengan pelajar lah. So that brings to the online teaching. Sebab murid ni, manusia ni, kita ada multiple intelligence dan dia ada beberapa cara untuk dia perceive dia punya environment. Ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinesthetic. So kita nak communicate dengan the students yang tidak berada di depan kita through online. So it's not just about us teaching the student. It's about kita nak make sure the student learning themselves. Dia orang belajar. We can talk like this all the time through Google Meet dengan student semua, but then kita tak sure sama ada dia orang belajar ke tak. So it's the communication way, macam mana kita nak make sure the students are motivated to learn on their own. So we can use, as for me, saya cuba untuk menggunakan apa saja cara yang boleh saya jumpa lah. Okay, of course definitely kita akan, we started dengan Google Classroom lah. Google Classroom, lepas tu WhatsApp, Telegram, whatever communication medium yang ada. At the same time juga, we realize the students di pattern dia akan pergi, they spend their time on Twitter, on Instagram. So kita try to reach them through there. Tapi janganlah kita mengajar di Instagram, Twitter kan. So dia tak seronok macam tu. So it's about kita nak maintain kita punya relationship dan communication kita dengan the students. We have to know where the students are. Kita nak tahu kat mana dia ada. So kita kena orang kata apa? Keep on having this communication dengan student. The students dengan kita ni umur sangat jauh berbeza. So dia ada age gap di situ. So we have to, kita perlu ada satu method di mana dia boleh terima kita dalam dia punya circle. That brings to one of my reference yang mana saya suka, one of the books yang saya baca, how to talk so teens will listen and listen so teens will talk. So basically in communication kita perlu dengar students ni nak macam mana dan apa masalah-masalah dia hadapi. Kadang-kadang like we were discussing the other day, dia boleh kata, minta maaf cikgu, saya punya internet line tak berapa elok. But then we can see they are on Twitter, they are on Instagram. So we have to have a way untuk attract them to untuk bekerja sama dengan kita supaya dia nak belajar. At the same time, kita kena gunakan di social media juga or any other medium untuk collaborate dengan parents. Sebab kita sebagai, beside as teachers, kita juga parents. So kita ada anak-anak kita akan nak make sure yang anak-anak kita juga belajar. So all parents would have the same feeling that dia tak nak anak dia duduk saja buang masa, dia nak anak dia belajar. So bila you alert the parents kan, communicate, collaborate dengan parents yang to show the parents that kita juga mengambil berat tentang anak-anak ni, sama dia learning or not kan. So the parents also will alert their children untuk turut serta dalam proses pembelajaran tu. So I guess those are the thing yang saya kerap buat lah. I mean, we try anything under the sun, kita cuba to reach the student so that dia nak belajar. Those are some of the things I can say. And you are showing through this several of these competencies. You are showing empathy, because empathy means I want to understand the needs of the people that I work with, and I think that's one of the attributes which is very interesting for me today. Compassion. Many people spoke about this in interviews that I've had, from Lawrence Lyon, from the Lyon Foundation, to international bestsellers that I'm in our conference, to, every single person mentioned this word. The world needs compassion.
And I'm sure we are all feeling the stress and the anger and the frustration, and so not only in this world of COVID, but as a teacher, compassion is so important. You're also showing investigator, because you are finding solutions. You are consulting those books, and please, share the titles of these books for our teachers. I'm sure they will enjoy reading this. You are investigating, and you are a deep thinker, because you are trying to find out what the problem is and how to find solutions. So as Savitri said earlier, these attributes don't sit separate as separate things. They work together to make a person a holistic problem solver and citizen of the world and for Malaysia. So fantastic. I'm so impressed with what you have shared, and the world needs, and this is what Genosis teachers should be, right? So I'm sure many of our teachers here are following that same pattern, and they will contact you surely to find out some of your secrets to your success. Thank you for sharing. Dan kalau bagi saya tu salah satu poin yang saya dapat daripada perkongsian Cikgu Fahmi tadi tu adalah bahawa sebenarnya bila kita mengajar online, it's not just about using the most advanced application or using the most advanced device. It is also about communicating with your students, thinking on how you can best reach your students, because it's pointless kan kalau kita ada menemui app-app yang bagus tapi kita tak berjaya untuk berkomunikasi dengan student kita, right? Dan it's also about collaboration. Jadi seperti yang Cikgu Fahmi mention tadi, harus ada kerjasama dengan parents juga, sebab parents memainkan peranan yang sangat penting di dalam menentukan sama ada student kita tu dia akan ikut tak pelajaran yang kita sediakan. So when we talk about online teaching, often orang kata, oh saya tak pandai teknologi atau saya tak ada access to this app or that app, but there are also other things that we have to consider lah. So terima kasih Cikgu Fahmi dah berkongsi. Mungkin sekarang kita ambil pertanyaan. We can do some questions now. I'll just check the chat box kalau ada pertanyaan. Sarah, do we have any questions so far? None yet. Okay. Can I add something? Sure. Go ahead. Okay, so again, the proses yang kita cuba nak menyampaikan pengajaran kepada pelajar ni, online teaching ataupun lepas ni kita akan face to face, finding solution to a lots of things. These are the attributes yang penting lah untuk guru Genosis. Dan bukan sahaja kita perlu lihat attributes ni untuk kita sebagai guru, kita juga perlu lihat attribute ni untuk kita develop, untuk diri kita sendiri, untuk kita develop sebagai seorang as an individual lah, as a parent as well. Sebab these are the challenges that we are facing in our daily life and in our job as a teacher. And so kita nak mencari teaching and saying pada isu-isu dan masalah-masalah we can achieve our target. That's why it's very important untuk kita mengamalkan, memperkukuhkan dan menstrukturkan tentang this attribute. So apa yang dibuat oleh Genosis adalah untuk menjelaskan kepada kita so that we are aware these are the characteristics, these are the attributes yang penting untuk kita develop, bukan sahaja kita sebagai guru, but then kita sebagai as individual, yang mana apa yang kita buat hari ini akan memberi impact pada masa yang akan datang. Kita sebagai cikgu, we produce a generation from years to years, dan generasi yang akan datang yang akan menentukan survivability of human di masa depan. Sebab manusia ni merupakan spesies yang memberi impact yang sangat besar di muka bumi sekarang ni. So this is
sangat besar berbanding mungkin apa yang kita rasa. It's just like okay, genosis, but then apa yang kita buat ni memberi impact sangat besar dalam kehidupan kita yang akan datang. Yeah. Can I say something about bravery? Sure. Yeah. I think one of the things that is so important as a Genosis teacher and as a Genosis school is to be brave. And what do I mean by brave? Brave would be, sometimes we're so afraid of making a mistake. And we have to develop the bravery in children to be able to be okay with making mistakes, because it is from mistakes that we learn. So, and in order to make a mistake, and if you're afraid of making a mistake, you're never going to take a risk. You're never going to step outside of the boundaries that society gives you. As a teacher, you might be so afraid of PPD officers, or afraid of trying, your own thing, or of taking risks, or doing something in a different way. So we will never make progress if we are governed by fear. We mustn't be afraid to learn new skills, to reinvent ourselves, to connect with strangers and other teachers from other schools and try new things. So that's why we've included bravery as one of brave to defend our morals, brave to stand up against unfair practices. We see across the world people have this, this big movement about inclusion at the moment, and Black Lives Matter. And you see people are saying, we're not afraid anymore to stand up for what is right. And I think if we can think about our children, you think about people like Greta Thunberg, it's young people who are saying, we're not afraid to stand up and say, you adults, you are destroying our future, So bravery is a very important thing to inculcate. And we don't talk enough about it. We don't hear students when we do the interviews, Genosis interviews, students don't know how to verbalize these things. And when we talk about bravery, very few of them can say what makes them brave. And I think I just thought, I haven't heard so much about that. And that's a very important one for us to consider. Yeah. Thank you, Elmarie. Does anybody else want to ask a question or give a comment? Yeah, I think I can. Hi, Sawi, Sarah here. Hi, Sarah. Thank you Hi, all. Sarah. I really like the points that were brought up. But I think I'm very curious. How has this attribute guru, the teacher's attributes, help you in your personal life, membantu secara pribadi? So I would love to hear from all of you, different perspectives. How has it actually built you personally? That's very interesting. Tadi Cikgu Fahmi dah ada mention sikit kan? So mungkin Puan Ann atau mungkin Cikgu Fahmi nak tambah sikit lagi ke? Hello. Okay, saya boleh. Yes, hi. Hi. Hai. Okey, nak tanya sikit boleh tak? Pertama, tahniah pada Ann dengan Fahmi lah. Kerana telah membuat something lah. Tapi macam Ann lah cakap lah, respond from student, participant, how is it, how many percent? That's the problem yang we have with the student, is about less than 50%. So we have to have different tactics, a different way of teaching and learning. So it's not just online, we have to have it the other ways. So what is your response, Ann? Okay. Mungkin kita ambil satu persatu soalan. Okay, jadi mungkin soalan yang pertama tadi dulu yang tentang macam mana attribute ini berkesan di dalam, apa kesan dia lah pengaruh dia kepada kehidupan peribadi Cikgu Ann dengan Cikgu Fahmi. For me, yang communicator tu lah. Because even at home, we need to communicate with our family members, right? And also with, tak tahu apa nak cakap. No, but I think it's true. Yeah, sebagai communicator, for me personally juga, saya menggunakan attribute communicator
di dalam perhubungan saya dengan ahli-ahli keluarga saya, dengan rakan-rakan saya, dan saya rasa dengan keterlibatan saya di dalam program Genosis ni sebenarnya secara tidak langsunglah membuatkan saya menjadi seorang communicator yang lebih baik. So it's definitely not something that I will use just as a teacher, but also in my personal life. Yeah. Maybe Elmarie atau or Cikgu Fahmi, you want to add on to the question? How do you use the attributes in your personal life? Yeah, silakan. Okay, it's very interesting. Saya sangat passionate about benda ni sebab it's self-development. Macam mana kita nak dapatkan benda ni supaya jadi sesuatu yang beneficial ataupun berfaedah kepada kita. Either it's kita punya daily life ataupun personal life. Kita punya personal life. Yeah. So basically, kita punya personal life kita nak kita diri kita and our family lah yang paling rapat. Kita punya direct family, our kids lah. So it's very important kita nak develop our children supaya dia boleh survive tanpa kita. So these are the character yang kita pun attribute yang kita nak dia boleh survive tanpa kita. So contoh attribute deep thinker. Whatever behavior yang ada di rumah, kita boleh tengok, kita fikir kenapa dia berkeluar ni. Is this behavior yang okay? Is he or she feeling something not ke macam mana ke? So these are the attribute. Kita kena mula siasat kenapa dia berkelakuan macam tu, kenapa dia react macam tu. Dan juga we have to innovate. Cari idea, buat sesuatu supaya dia boleh berubah ke arah sesuatu yang lebih baik. Sebab tu saya cakap Genosis ni it's not just about teaching and learning for us teachers. Dia sangat bagus kepada kita as an individual. Dan starting bila kita mula internalize Genosis ni, kita akan realise Genosis ni membuat dan aware kita perlu perkemaskan, kita susun untuk diri kita supaya kita boleh gunakan sama ada untuk develop our children, our family, untuk mempunyai attribute yang sama untuk dia boleh survive sebagai seorang yang lebih berjaya. Dan kita kena ingat this attribute adalah satu guideline yang asas. Bila kita dah faham, bila kita internalize these attributes, kita boleh tukar-tukar, ubah suai, merangkumkan semua untuk kita menghadapi apa saja situasi dan isu yang ada sama ada dalam kehidupan kita. Sebab saya cakap kehidupan kita as an individual akan memberi impact kepada secara yang lebih luas dalam kehidupan kita. Thank you. And Fahmi, do you notice in your WhatsApp group in your social media group, do you notice that the students actually use language that's not appropriate? Yes. Right? Yeah. Kan, because kalau macam mereka nak communicate dengan kawan-kawan, kadang-kadang mereka lupa yang cikgu pun ada dalam group tu, tapi and they will talk about things that are totally inappropriate. The language that they use is totally inappropriate. So and for us as teachers, sometimes we cringe, you know, when we see the language that we use. So we have to kind of like guide them, you know, guide them and tell them, look, this is not on. You can't say this sort of things. So kita, you know, the way we communicate, cara kita when we speak to our students, we have to show the correct way of communicating. Kan, kalau tidak, it will, bertambah and it will so you use worse. So you use you use mistakes as opportunities to learn, right? As teaching them, but you just try and, you know, make them realize that what they're doing is not right. And because there's like online bullying as well, they don't think it's bullying. And dia orang rasa macam okay je, tak apa je, it's okay. But then the bullied party will feel very, very hurt. They don't realize that as teenagers. And again, it comes back to, you know, there's that wide chart that we've used in some of our training, you know, a wide chart that says, what does it feel like? What does it look like? And what does it sound like?
And I think that's really a good exercise to go through, not only as a teacher with students, but also as a school in general. So if we talk about compassion, we talk about innovation, any of these attributes, what does it sound like? So what kind of words will people be using when they are compassionate? What does it look like? What is your body language? What is it, the things that you can physically see? And what does it sound? What does it sound like? What does it look like? What does it feel like when people are behaving like that towards you? And I think it's something, there are 4,000 words in the English language to describe emotions. 4,000. Yet when you start talking to children and many adults and you ask them, how are you feeling? They're struggling to come up with 3 or 4 or 5 words. The more words you have to label very specifically what you are feeling, the more empowered you are to manage those emotions. And I think at the end of the day, that's what this is all about, right? It's about relationships. It's about values. It's about, that's what make us human. And once that is in place, all the other things can happen. You can be very innovative and a big problem solver. But if you're not compassionate and if you're not ethical, what will the results be? You can make terrible bombs and, come up with terrible things that can destroy humanity. So it's having the balance and having the words to describe it and having the strategies. How do I deal with this? How do I develop it? How do I cope in situations? So as teachers, this is why our role is so absolutely important. We develop the prime ministers of the future. We develop the doctors and the lawyers and the politicians. They go through our hands. And here's a wonderful opportunity for us to contribute to making the world a better place. So this is why I think teaching is the most important career out there. Oh, I absolutely agree. And that's why I think teachers should be paid more, right? So kita ada satu lagi pertanyaan tadi, iaitu lebih kepada macam mana cara Puan Ann dan Cikgu Fahmi memotivasilah murid, sebab bila kita buat online teaching ni mungkin kadang-kadang hanya 50% atau mungkin kurang daripada itulah yang berikan kerjasama. Apa yang cikgu telah lakukan yang was effective lah in your case? In my case, it's more of personally giving, WhatsApping the children personally. Because when you give it to them in the class, they can just make excuses and say, I tak dengar, I tak apa. But when you give it personally to them, nak blue tick tu kena ada. They have to do it. And I try and encourage them and say, no, look, even if you don't do it now, nanti bila buka sekolah nanti you still have to do it. So you might as well you do it now. Kan? So those sort of encouragement, you can't force them really if they don't really want to do it. Kan? Tapi kita cubalah. Okay. Kalau Cikgu Fahmi, ada tips tak yang boleh kongsi? Saya tak sabar-sabar nak cakap. Or to answer that question, 50% response from student and stuff like that. Kita tak ada satu exact solution. Kita tak ada satu jaminan yang we can get them to actually respond more. And but what we can do is kita punya commitment dan juga kita punya perseverance. Supaya saya cakap, supaya budak tu, supaya the students tu boleh belajar. Kadang-kadang kita tak tahu, kita mengajar at certain time, dia tak belajar masa tu, tapi dia akan belajar masa lain. Perlu buat dia aware yang kita nak dia belajar. So one tips yang I boleh share, I keep on saying this to the students, yang cikgu nak kamu perlu belajar, sebab don't focus on kata kamu nak exam SPM dah dekat and stuff like that, So sebab kita perlu cakap it's a lifelong learning process dan dia perlu belajar walau di mana dia berada. So kalau katakan jangan katakan masa during this MCO COVID-19 punya isu ni kita tak boleh belajar di sekolah,
dia duduk di rumah dan dia tak belajar, we have to explain that di mana-mana saja dalam keadaan apa sekalipun dia perlu belajar untuk menambah ilmu diri dia, so that dia aware itu bukanlah sesuatu yang perlu dia yang ikut silibus kita keterlaluan, sebab kita dah tak ada kontrol di situ. Sebab dia bukan di depan kita. So kita perlu tanam this thing dalam diri student tu by keep on repeating in a way that dia boleh terima bahawa dia perlu belajar. Dan kita juga kena faham nak mengubah manusia ni sangat mudah, is very hard. Kita nak ubah habit kita pun susah, apatah lagi kita nak ubah pelajar tu, murid tu, daripada dia tak rajin belajar ke rajin belajar. It's very hard. But what we can do is we can do je lah. Kita buat apa yang kita boleh buat supaya dia faham yang dia perlu belajar. That's why student centered is very important. Dia akan ada tempo dia sendiri, dia akan ada cara sendiri, dia akan ada environment dia sendiri untuk belajar. Itulah yang saya boleh share sedikit. Yeah. Thank you Cikgu Fahmi dan Puan Ann. Jadi kalau saya boleh rangkumkan, mungkin yang saya dapat daripada perkongsian tadi tu dua point. Satu point dia adalah memberikan encouragement kepada student kita, sebab kita tahu bila budak tu tak ada dalam sekolah, budak-budak kita jauh dari kita, susah kalau kita nak memaksa atau mengontrol. Tapi strategi yang mungkin boleh mendapatkan kerjasama mereka adalah dengan memberi encouragement, memberikan positive feedback ketika murid ini memang dah lakukan apa yang dia diminta untuk lakukan. Jadi kedepannya nanti dia lebih termotivasi. Dan kemudian dari Puan Ann tu, tip dari Puan Ann adalah cuba bangun satu hubungan yang baik dengan student, cuba memahami dia. Kalau kita berikan tugas dalam group dan budak tu tak respon, student kita tak respon, cuba kita personally contact student ni, jadi kita bangun satu hubungan yang dekat. Jadi dia tahu, okay, cikgu walaupun tak ada dekat dengan saya, tapi mata cikgu masih melihat saya. Seperti kalau dalam kelas kan, cikgu ada mata dekat depan dan juga belakang, right? We always say that. Okay, so I think that has been a very, very insightful discussion. Saya rasa saya dapat banyak hari ni. Biasanya saya berkongsi, tapi hari ni saya rasa sangat seronok sebab saya dapat ilmu-ilmu baru daripada Puan Elmarie, daripada Cikgu Fahmi dan juga daripada Cikgu Ann. So terima kasih lagi sekali kepada cikgu-cikgu yang masih ada pertanyaan, ingin bertanya. If you have any further questions, Padlet kita tu, link kepada Padlet masih aktif. Saya sentiasa monitor, so you can always ask your questions there. I'm happy to answer those questions. Kalau ada cikgu-cikgu lain yang ingin menjadi kita punya panel, okay, to join us in our future webinars, please, we welcome your participation. Let us know. We would love to hear from you. We would love for you to share your experience and your knowledge with other people. Jadi just boleh WhatsApp kami lah kalau ada siapa yang berminat nak menjadi panel untuk webinar-webinar kami yang seterusnya. Jadi saya serahkan kembali kepada Puan Mazmin. Puan Mazmin? Ya. Puan Mazmin jangan ini mute sekarang. Di unmute dulu. Okey, alhamdulillah-rabbil alamin. Okey, terima kasih kepada Madam Elmarie, Sawitri, Cik Fahmi dan Ann Suraya. My personal opinion is, saya rasa as Sawitri said just now, dapat banyak sangat kita tahu 9 attribute, tapi bila dengar daripada Encik Fahmi dengan Ann, cikgu yang ada di sekolah yang deal dengan murid sejak PKP and then online teaching dan sebagainya, kita nampak banyak. Puan Ann kata macam sebelum ni kan macam tak ada je, tapi sebenarnya banyak cerita daripada situ daripada penyiasat dan sebagainya, bersambung-sambung dengan attribute yang lain. Dan begitu juga dengan Fahmi. Saya suka ayat dia tadi, that we are producing something like this, we are producing people who are going to give huge impact on the earth. Yes, right, betul.
terfikir pula saya jadi cikgu tu apa pula impact pada student saya hari ni. Okey, sangat-sangat bermanfaat dan kita harap ya cikgu-cikgu yang join kita sekarang dan juga dekat YouTube, dan insya-Allah ramai yang menanti untuk yang kita record tu kita akan kongsikan insya-Allah minggu depan. Sama-samalah join, minta Puan Johana, pengetua yang ada bersama dengan kita ni gerakkan, sangat bermanfaat. And thank you Elmarie, please, I know you are very knowledgeable, I admire you for that, and Savitri also, thank you for that. And then insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera and a very good morning, and thank you very much Elmarie. Thank you for the opportunity. It's lovely to be part of this team, and as Savitri said, we are here. You can contact us if you have any question or to share your own life. Thank you, terima kasih. Thank you very much. Very, very good. Yes, thank you. See you again. Thank you. Bye, everybody. Bye. Thank you, Mr. Fahmi. Thank you so much. You did a great job. Thank you so much. Very good, very good. Very good. Okay, habis. Alhamdulillah. Cikgu Fahmi tunggulah dulu. Kejap. Tunggu ni. Cikgu N dah habis. Cikgu N awal-awal dia dah keluar. Dia terkeluar. Cikgu N dah tak sabar dah nak exit. Terima kasih. Well done. Thank you Dr. Malati. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Arifah. Thank you. Thank you. Well done Cikgu Fahmi. Kaitan antara. Thank you Cikgu Ang. Puan Laili. Ya. Cik Harrison. Sihat ya? Saya ada tak utarakan sikit respon. Oh ya. Wah, silakan. Dekat chat. Kat chat ada. Sekejap. Ada ni. Bagus ni soalan Ada ni. dua. Ada satu saya rasa baguslah. Sebab genosis yang 9 tu memang amat perlu diterapkan kepada student. Sebab ini sebagai bekalan mereka lah untuk masuk ke peringkat yang lebih tinggi nanti kan bila dia keluar dari sekolah. Dan juga pihak majikan bila dia berada di alam pekerjaan memang amat perlukan lah. Ya, saya boleh katakan dia sebagai soft skill lah, kemahiran insaniah. Sebab kalau di IPG kita sebut sebagai kemahiran insaniah yang mesti diterapkan, yang pihak pensyarah bila gubal satu-satu task ataupun kerja khusus ataupun assignment ataupun kita projek lah, mesti selitkan dengan kemahiran insaniah tu, soft skill. Cuma persoalan saya macam mana pihak genosis nak buat berkaitan antara 9 atribut tadi dengan ada beberapa kemahiran insaniah seperti kemahiran keusahawanan, kemahiran digital dan love life learning dan juga pengurusan maklumat yang tersenarai dalam soft skill tu. Jadi kalau pihak genosis boleh buat berkaitan supaya kalau saya nak deliver buat perkongsian di IPG saya rasa lebih benda ni lebih apa orang kata, kita menuju kepada visi yang sama. Kita saling komplement. Jadi saya nakkan poin-poin yang menjurus kepada yang kami terapkan dekat IPG memang boleh get along sangat dengan genosis ni. Sebab saya sebagai wakil JU genosis, jadi pihak IPG memang mengharapkan sangat saya buat perkongsian tentang genosis. Jadi saya ada target satu sesi untuk saya ceritakan tentang atribut ni. Jadi bila saya dapati tentang soft skill yang IPG tekankan, macam nampak yang bahagian kemahiran digital, keusahawanan dengan pengurusan maklumat itu nampak macam kurang sikit disebut, ditekankan dalam atribut genosis. Sedangkan saya rasa pihak genosis mesti nak ke arah itu juga, mungkin tidak disebut secara direct atau macam mana? So
Boleh saya berikan respon dulu Puan Laili? Okey. So sangat menarik pertanyaan ni dan secara ringkas lah kalau saya boleh kongsi pendapat saya, benda ni sangat berkaitan. That's why kalau dalam genosis itu selain atribut kita juga ada kemahiran hidup kan, kemahiran genosis. Jadi kemahiran insaniah yang tadi Puan Haritun mention tu, kemahiran insaniah tu saya rasa adalah kalau dalam program genosis tu adalah kemahiran genosis lah. Kita ada kemahiran kehidupan dan kejaya, kita ada kemahiran ICT, salah satunya lah contohnya. Jadi pada saya kaitannya sangat sangat berkait, tetapi sangat berkait and you can actually you can actually easily see it. So contohnya saya ambil communicator, attribute sebagai communicator. Jadi kalau dalam genosis kita mengajar student kata okay, sebagai seorang communicator yang baik kita harus cuba mengamalkan contohnya lah nilai-nilai kesopanan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, atau kita menggunakan pelbagai media untuk menyampaikan maklumat. Itu salah satu ciri-ciri atribut seorang communicator. Dan benda yang sama kita gunakan ketika kita menekankan kemahiran komunikasi. Dan benda yang sama juga kita tekankan bila kita mengajar murid kemahiran media dan literasi. Sebab kemahiran media juga adalah berkaitan dengan penggunaan pelbagai jenis media untuk menyampaikan maklumat kita. So, satu kemahiran itu kita boleh gunakan untuk mengajar attribute. Kita gunakan, so satu aktiviti itulah contohnya kalau cikgu tu buat aktiviti yang mana dia mengajar murid cara untuk menggunakan pelbagai media untuk menyampaikan maklumat. Dengan menggunakan aktiviti tu, cikgu tu membantu murid mengembangkan attribute communicator. Cikgu tu juga pada waktu yang sama membantu murid mengembangkan kemahiran berkomunikasi dan kemahiran literasi media. Jadi kalau menurut saya itulah secara ringkasnya perkaitan yang saya boleh lihat. Okay. Mungkin saya boleh tambah respons boleh. Boleh. Puan Harisul tadi. Dulu sebelum saya jadi cikgu, I was in corporate lah. I was in banking. Kita buat sale lah semua. There was saying in sales ni, produk kalau bagus, kalau kita tak pandai jual, tak guna juga. Tak ada dia punya profit lah. And no matter how smart we are, tapi kalau kita tak pandai nak convey our idea tu in a simpler way, so tak guna juga. So pada saya, attribute genosis yang ada ni adalah satu set of attribute yang sangat basic, boleh digunakan dalam apa-apa kemahiran. Bukan sahaja macam Puan Hasin sebut tadi, bukan sahaja kemahiran keusahawanan, kemahiran digital dan juga pengurusan maklumat. You can use it in corporate, in sales, in apa-apa saja, in training. So these are the very basic attribute yang kita nak bangunkan dalam diri individu ni supaya orang kata apa, campak di laut menjadi pulau, campak di darat menjadi gunung. Itulah yang mungkin saya boleh share sikit lah. Dan kalau saya boleh tambah lagi sikit lagi, sebab tadi Puan Haritun ada mention keusahawanan kan. So kalau dalam genosis, keusahawanan tu kita tekankan ketika kita menekankan trend global. Kita ada satu trend global, inovasi dan keusahawanan kan. So bila cikgu buat aktiviti yang menekankan trend global keusahawanan ini, saya percaya cikgu tu juga secara tidak langsung memberi peluang murid untuk mengembangkan atribut seperti innovator, atribut pemikir. Sebab contohnya kalau dia seorang usahawan ni, dia diberi task untuk mungkin create menambah baik satu produk yang dia nak jual. Dia harus menggunakan atribut pemikir. Contohnya lah. So
di situlah yang saya boleh lihat macam mana perkaitan di antara attribute dengan keusahawanan tu. Ya, terima kasih sangat-sangat. Sebab mungkin tadi saya tengok daripada sudut attribute genosis kan. Bila saya compare dengan kemahiran insaniah di peringkat IPT dan juga alam pekerjaan, saya nampak itu. Sedangkan saya memang nak tengok bagaimana you all cuba tackle perkara ini kan. Bukan nak test tapi in fact yang orang kata yelah dah lama tinggal kan. Tapi I still follow yang macam trend kemahiran tu. So maknanya attribute ini cut off yang mana bila kita menjelaskan tentang attribute kita mesti bawa bersama dengan kemahirannya, dengan trendnya. Sebab satu macam saya cakap pada saya lah kan. Contohnya saya nak terangkan tentang attribute saya mesti betul. Kita proses yang secara menyeluruh kan, supaya dia orang faham bahawa attribute yang nak diterapkan ini bukannya dibandingkan dengan soft skill itu saja, sedangkan dia ada kemahiran-kemahiran dia, trend dia kan, secara keseluruhannya lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okay. Sorry ambil masa lama. Tak apa. Okay, nanti kalau ada apa-apa program invite lagi lah. InsyaAllah. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Yes. How was it? Okay, very good session. I'm very impressed with Encik Muhammad Fahmi ya. Semasa di sekolah Saas dulu diam saja. Diam berisi sebenarnya Encik Fahmi ya. I'm very happy to hear all your progress and development that you've done online classes. Sangat menarik dan sangat prihatin lah terhadap student kita. Sebenarnya kami pun di IPG mengalami masalah yang sama juga when during PKP, we have to do the online classes and our students also face the same problem. Ada yang ada data, dia boleh mencapai internet dan kebanyakan masa mereka tidak boleh online, so we have to use Google Classroom. Tapi saya sangat seronok mendengar feedback daripada Cikgu Ann dengan Encik Fahmi ya. Dan saya sangat seronok jugalah sebab Cikgu Fahmi come forward to share daripada sekolah Saas. Dia dekat dengan saya sebagai JU juga yang selalu pergi ke sekolah tu kan. Thank you Encik Fahmi. Okay. Thank you Dr. Malati. Thank you Dr. Harrison.